हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते सब भल तो सेमती भल सब कालिया भाई मन दुखे हम मोटर ब्लॉगर किशोर बाबू आप कौन है ठीक है कौन वाला चॉकलेट नहीं ऑर्डर कल खाली एटा तू हाँ कर दे यहाँ ऑर्डर करते कालिया भाई मोटर ब्लॉगिंग तो चैनल ना गुड़ा पठे दी चार्टा व्हाट्सएप रो पठे दे कौ वर्ष मोर केते वर्ष कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मुझे पठे जोटे दे 500 खंडे ना पठे मत सब उपरटा भल लगुच कालिया भाई ना भल लगुच हाथ टी हल दियो Wait a minute. Who are you? केटा काली डीएम ब्लॉगर दीप मल्लिक किंतु कालिया भाईटा भल लगुच ना राण सतर भल लगुच देखुन बुलू भाई ना सी तार कर ओडिया भाई ना सी लगे ना तो ना कालिया भाई ना लगे ना सतर मुझे रोक था कालिया भाईटा सुइटेबल किसान रखदे रॉक स्टार कालिया तुम भाई कालिया फास्ट वीडियो गोटे स्क्रिप्टिंग वीडियो कर दो ना 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 जो आज जो कोई जो स्टार्ट तो होनी हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते এটা গোটে স্ক্রিপ্ট লিখি দেবো हाँ पैसा वाला लोक आइले जिनस पत्र कि चलो हाँ हाँ आपण ए 1.5 कोटी टका खर्च होता चैनल ब्लॉग रे गजब बेइज्जती है जाऊ चल हम शिव बाबू शिव टे हाय कर दियो देखियो हाँ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये हम राधा इंदो कथा होती क्या खान कहनी आसे हैं हाथ ले दियो साइड आपण ए ब्लॉगर अछंती दया कर किछि कहंतु हाँ इसाडा अनु नाच माडुछ ना तमर मैच अछि ना केडी हमर मैच चलति ना जाउछे वर्षा मु खेलना केडी हां मु अर्चा तू जे वेतन करछु सब सब अपलोड तो आज आम मैच अच्छे चलनी मैच खेल ट्यूशन आसिकी तो देखिए मैच केमती कौन खेल हो मुझे खेलुची आउ चलो देखिए मैच केमती कौन हो
ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ପଡୁଛି ନା गजब बेइज्जती है ହଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଖେଳୁଛ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଖେଳ ତାପରେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଓକେ କାହିଁକି ବଲକୁ ମିଶେଇ କୁରକୁରା ପ୍ଲେୟାର ଆସ ହଁ 4 ଯଦି 5 ଏଠି କଣ ଭିଡିଓ କରୁଛ ହଁ 6 ସତ୍ୟ 7 କୋଟି ସତ୍ୟ ଟିକେ ଗବେ ଲୋକ ଟେ କୋଛି ଇନକା କୋଛି ରେ ମୋ ପାଖ ଛାଡି ଏ ଯୋ ଛାଡ ମୋ ପାଖ ଛାଡିବ ନା ତାକୁ ଛାଡ ଯିବ yes win the toss ବାୟ ବତ କବଛି ଓଏ ଜିକো ଓଏ ପ୍ରଥମ 4 ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 7 ରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 7 ରେ 0 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ କେତେଟି ରନ୍ 7ଟି ରନ୍ 7ଟି ରନ୍ ବଢିଆ ଶଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଛୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଚୌକା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମିସ୍ ଧନୁଆ ଜଜାତି ଭାଇ ତମ ଟିମ୍ ନା କଣ ଛିଡା ଆମ ଟିମ୍ ନା ଆମ ଟିମ୍ ନା ହଉଛୁ କୁରକୁରା ଜିତି ଯାଇଛି ହଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଜଜାତି ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ମିଠା ଦେବେ ଆଉ Wait a minute. Who are you? ଦେବେ ଆଉ ପଇସାଟା ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ କରିବା ତ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଚଟା ଆମେ ଜିତିଗଲେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ ଅତି ସହଜରେ ନାମ୍ବିବିଆ ପାଖରୁ ଆଉ ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବାନି ଆଉ ରହିଲି ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ବାସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିବ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଥାଉ ଆଉ କରିବାନି ବାଏ ବାଏ